20 লিটার তেল দিতে আছে এখানে 20 লিটার তেল দিতে আছে এখানে साल कथं कथं बेलायनो वारामा सिंसा खलायनो बाजार हाथि कसारनो हेकेबा करबुक हाथि कसारनो ओएनजीसी नि जे मैनेजर नै चंगै रजाकनाय बा सेफ खलाय दंनाय आबनो करबुक हाथि कसारनो दुकानो ब्लैक रो फालै तंफायका पेट्रोल डिजेल कक्तम नि बिसिं साविमानखा 20 लिटार ठक फालै रखा हनै ब्लैक गो तिनि आबन यागलो कक्तम थुना बे रमजाक माने यागलो बगसिलिया बनि माने नै खनाय जी चिन मांग इस तरफ देखो साहब ऐसा नहीं होगा दे रहा था या फिर निकाल के लेके जा रहा था या फिर दे रहा था जरूरी है हमको इसलिए सामान के लिए तो आया। क्या जरूरी है आपको? अरे उस दिन इमरजेंसी में लिया ना। मेरे पास एविडेंस है अभी आपने आपकी गाड़ी से निकाला था। अरे वो मेरा गाड़ी नहीं है। तो किसका गाड़ी है? वो मालूम नहीं, हम सामान के लिए आया। जो उस गाड़ी में बंदा था वो तो कह रहा कि वो आपका आदमी है तो आप मेरा नहीं है, मैं रबर के वो 1 मीटर के लिए है। ব্যস্ত আছো না কিতা করতেছো এখানে? 20 লিটার তেল দিতে আছে এখানে। কত লিটার? 20 লিটার কি লিখে দিতেছ আমি কই দিতাম না, অন্য গাড়ির লাগে আমি টেম্পোরারি চালাই একদিন দুদিন লাগে। কি লাগিয়ে দিতেছেন? ম্যানেজার নাম কি আমি জানি না, আমি একদিন দুদিন লাগে চালাইতে আছি। তাহলে এটা আমার থানা কমপ্লিট না জানলে তো হ্যাভ থানা কমপ্লিট তো তাইনি তো কইতাছে যে এখান থেকে ইমার্জেন্সি লাগিয়ে লয়া যাইতেছেন, কিন্তু আমি তো দেখছি আপনারা এখান থেকে নিতাছেন না। এখন তাই কি লিখে দিতে আছে, গাড়ি লিখে দিতে আছে না কি লিখে দিতে আছে আমি কই দিতাম না, বুঝছেন? এটা সত্য কথা কই না। দিদি বেশ না ব্যস্ত আছেন নাকি? আপনার বাড়ি কই?